In the heart of Kampung Kumuh, a symphony of life awakens as Jatu Bangun stirs from his slumber in a humble shack. The crowing of roosters and the bustling market fill the air, painting a vivid portrait of the village's vibrant pulse. Amidst the chaos, Jatu Bangun emerges, a thin young man in ragged attire, ready to face another day in the crowded slum. Di rumah Jatu Bangun, pagi yang sunyi menyelimuti sarapan sederhana dengan nasi dan garam. Ibu, dalam kerentaannya, menatap Jatu Bangun dengan tatapan penuh kasih dan harapan. Dalam keheningan pagi, mereka berdua saling menyemangati untuk menghadapi hari yang berat. In the heart of the bustling pasar, Jatu Bangun toils as a porter, his body a testament to the relentless battle against poverty. Each strained lift is a silent scream against the weight of his circumstances, sweat pouring as he yearns for a life beyond the market's confines. Amidst the market's cacophony, Jatu Bangun dreams of escaping the clutches of poverty, his eyes reflecting a flicker of hope. Di tengah kesunyian malam, Jatu Bangun mencari pencerahan di perpustakaan umum, bersemangat untuk menimba ilmu setelah seharian bekerja keras. Dengan haus akan pengetahuan, dia menyelami dunia bisnis dan manajemen. Setiap halaman yang dibaca membangkitkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Jatu Bangun trudges home, his weariness painting a stark portrait of defeat. A gleaming luxury car pulls up, its arrival a stark contrast to Jatu Bangun's struggle, as a wealthy entrepreneur steps out. In a moment of quiet contemplation, Jatu Bangun murmurs. He wonders how he can be as successful as that entrepreneur. Jatu Bangun faces the harsh reality of rejection at a small company, his dreams shattered by the unforgiving barrier of insufficient education. Desperation claws at Jatu Bangun's heart as the door to opportunity slams shut, leaving him adrift in a sea of uncertainty. The weight of rejection crushes Jatu Bangun, leaving him teetering on the edge of despair as his future hangs precariously in the balance. Jatu Bangun, his spirit crushed, returns to Kampung Kumuh, a place where hope seems as distant as the stars. Amidst the village's gloom, he finds his ailing mother, her fragile state a stark reminder of his burdens. With steely resolve, Jatu Bangun pledges, I promise myself not to give up. In Rumah Jatu Bangun, the night is filled with the relentless pursuit of knowledge, as Jatu Bangun immerses himself in online courses and business books. Driven by an unyielding ambition, Jatu Bangun ignores his fatigue, fueled only by the determination to succeed. On the bustling roadside, Jatu Bangun struggles, a poignant dance of falling and rising as he passionately hawks newspapers. With unwavering kindness, Jatu Bangun extends his newspapers to every passerby, embodying resilience and hope. Each interaction is a lesson etched in the school of hard knocks, where Jatu Bangun masters the art of marketing and sales. In the dimly lit Warung internet, Jatu Bangun wrestles with lines of code, his brow furrowed in concentration. Amidst the chaos of the internet cafe, he immerses himself in the world of e-commerce and digital marketing. With unwavering determination, Jatu Bangun battles technical complexities, striving to bring the handicrafts of his village to the digital world. Jatu Bangun arrives at the startup office, his heart pounding with a mix of hope and trepidation, ready to embark on a journey filled with uncertainty. Navigating the labyrinth of interviews and assessments, Jatu Bangun confronts a whirlwind of challenges, each hurdle testing his resolve and resilience. Amidst the chaos,
A beacon of hope emerges as Jatuh Bangun receives the news of his acceptance, his face lighting up with uncontainable joy and relief. Jatuh Bangun strides confidently into his new role as a marketing staff member, his enthusiasm palpable as he eagerly anticipates the adventures that lie ahead. In the bustling heart of Cantor Startup, Xiang pours every ounce of his being into his work, relentlessly striving to innovate and excel. Through trials and triumphs, Xiang emerges as a beacon of creativity and ingenuity, each setback fueling his ascent to the pinnacle of success. His groundbreaking ideas and unwavering dedication earn him the ultimate recognition, becoming one of the most esteemed members of the Cantor Startup team. Dengan semangat membara, Jatuh Bangun berdiri di hadapan para investor, mempresentasikan ide bisnisnya yang revolusioner. Dalam momen krusial, setiap kata yang diucapkannya memancarkan visi dan determinasi, berhasil memikat hati para investor. Klimaks tercapai ketika para investor mengangguk setuju, menandakan kesediaan mereka untuk menanamkan modal dalam mimpinya. Amidst the hustle of the office building, Jatuh Bangun embarks on a mission to uplift his hometown, establishing his own company as a beacon of hope. Driven by a deep sense of purpose, Jatuh Bangun extends a hand to his people, offering them a path to escape poverty and build a brighter future. In a heartfelt gesture of solidarity, Jatuh Bangun's company becomes a symbol of transformation, promising a journey from hardship to prosperity for those who dare to dream. Jatuh Bangun memimpin perusahaannya dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Setiap pendapat dihargai, setiap suara didengar, mencerminkan kepemimpinan yang inklusif dan penuh perhatian dari Jatuh Bangun. Suasana kantor yang hangat dan kolaboratif menjadi bukti nyata dari visi Jatuh Bangun dalam membangun tempat kerja yang ideal. Jatuh Bangun meraih penghargaan sebagai CEO muda terbaik, momen puncak dari perjuangan panjangnya. Di podium, Jatuh Bangun menatap para tamu undangan dengan tatapan penuh rasa syukur dan kebanggaan. Dengan suara bergetar, Jatuh Bangun memulai kisahnya. Saya ingin menceritakan kisah hidup saya yang penuh perjuangan. Di dalam rumah Jatuh Bangun, malam itu menjadi saksi bisu kembalinya seorang anak yang merindukan pelukan ibunya. Dalam pelukan erat, Jatuh Bangun berbisik, "Terima kasih atas semua dukungan dan doamu, Ibu." Mengalirkan rasa syukur yang tak terhingga. Ibu, dengan senyum penuh kasih, membalas pelukan itu, menciptakan momen kehangatan dan kedamaian yang abadi. In the heart of Kampung Kumo, Jatuh Bangun's relentless efforts begin to weave a tapestry of hope. Brick by brick, Jatuh Bangun labors tirelessly, erecting schools and hospitals as beacons of knowledge and healing. Driven by an unyielding desire, he seeks to bestow proper education and healthcare upon his cherished community. Di dalam kelas, Jatuh Bangun berdiri dengan semangat yang membara. Matanya memancarkan keyakinan. Dengan nada yang meyakinkan, Jatuh Bangun berujar, "Kalian juga bisa sukses seperti diriku jika kalian mau belajar dan bekerja keras." Cahaya mentari siang yang hangat seolah menyinari setiap sudut kelas, memberikan harapan dan semangat baru. Di rumah sakit, Jatuh Bangun membawa secercah harapan bagi para pasien, menyemangati mereka untuk segera pulih dan kembali sehat. Jatuh Bangun dengan tulus memberikan dukungan dan semangat kepada setiap pasien,
mengobarkan semangat mereka untuk melawan penyakit. Setiap kata yang diucapkan Jatuh Bangun adalah obat, membangkitkan senyum dan keyakinan bahwa kesehatan akan segera kembali. Di kantor Jatuh Bangun yang ramai, panggilan telepon mengubah segalanya. Ekspresi wajah Jatuh Bangun menjadi cermin dari berita yang mengguncang. Sebuah tawaran fantastis dari seorang pengusaha besar bergema di telepon, menggantungkan nasib Jatuh Bangun dan perusahaannya di keseimbangan. Dengan telepon di tangannya, Jatuh Bangun menghadapi persimpangan jalan yang menentukan. Masa depan perusahaannya tergantung pada satu keputusan penting. In the meeting room, Jatuh Bangun convenes with his employees, seeking counsel on a pivotal offer. Jatuh Bangun, with a searching look, seeks opinions on the offer. He solicits their thoughts about the proposal, a deal that could reshape their shared future. Di kantor Jatuh Bangun, keputusan besar diambil untuk menolak tawaran pengusaha besar, menegaskan semangat independen dan komitmen sosial perusahaan, semangat untuk terus mengembangkan perusahaan sendiri, dan membantu masyarakat menjadi pilar utama di balik penolakan tersebut. Keputusan ini menandai babak baru bagi Jatuh Bangun, di mana kemandirian dan dedikasi terhadap masyarakat menjadi fondasi utama. Di tengah gemerlapnya acara sosial, Jatuh Bangun hadir, dikelilingi oleh tokoh-tokoh penting yang membuka jalan bagi promosi produk desanya. Dengan senyum percaya diri, Jatuh Bangun mempromosikan produk-produk unik dari desanya, menarik perhatian dan minat dari para hadirin. Percakapan hangat mengalir, jalinan koneksi tercipta saat Jatuh Bangun berbagi cerita tentang keindahan dan kekayaan desanya melalui produk-produknya. Di balik sorotan lampu dan kemeriahan acara, tersembunyi harapan dan impian Jatuh Bangun untuk mengangkat desanya ke panggung yang lebih tinggi. Di kantor Jatuh Bangun, kebanggaan terpancar saat penghargaan dari pemerintah diterima atas sumbangsi dalam pembangunan ekonomi. Jatuh Bangun merasakan sentuhan keharuan yang mendalam saat momen bersejarah ini tiba. Penghargaan itu berdiri sebagai bukti nyata dedikasi Jatuh Bangun dalam memajukan perekonomian. Jatuh Bangun traverses his village, a humble echo of his roots. His every step is a reminder of the journey that shaped him. Di dalam rumah Jatuh Bangun, kehangatan malam terpancar saat Jatuh Bangun berbagi tawa dan canda dengan ibunya. Senyum dan kebahagiaan terpancar dari wajah Jatuh Bangun dan ibunya, menciptakan momen syukur yang tulus. Di tengah malam yang tenang, tawa mereka beresonansi, mengisi rumah dengan rasa syukur dan kebersamaan. Di bawah langit yang cerah, Jatuh Bangun berbagi kebahagiaan dengan anak-anak desa, memberikan hadiah dan semangat yang membara. Dengan gestur yang murah hati, dia memberikan hadiah. Mata anak-anak berbinar dengan harapan dan kegembiraan yang tak terbatas. Kata-kata motivasinya menyulut semangat mereka, membakar ambisi untuk meraih impian yang tampaknya tak terjangkau. Jatuh Bangun dengan penuh semangat memimpin rapat strategis bersama para manajernya, merancang masa depan bisnis yang gemilang. Dengan gestur yang meyakinkan, Jatuh Bangun menjelaskan visi dan strategi pengembangan bisnis masa depan, membangkitkan semangat dan antusiasme di antara para manajernya. Para manajer terpukau oleh presentasi Jatuh Bangun, mencatat ide-ide brilian dengan penuh minat, siap untuk mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan.
Di bawah terik matahari, Jatuh Bangun menjelajahi pabriknya. Setiap langkahnya mencerminkan tekad untuk menjaga kualitas produknya tetap unggul. Dengan tatapan tajam, Jatuh Bangun memeriksa setiap detail produk, memastikan hanya yang terbaik yang akan sampai ke tangan pelanggan. Di tengah hiruk-pikuk mesin dan aktivitas pabrik, Jatuh Bangun berdiri teguh. Simbol dari pengejaran tak kenal lelah akan keunggulan. Jatuh Bangun enters his store, his eyes scanning the product displays with a critical gaze. With careful observation, Jatuh Bangun assesses the arrangement of products, his expression thoughtful. Jatuh Bangun shares his insights with the salespeople, aiming to boost their selling skills. Jatuh Bangun hadir di pameran, memamerkan produk-produknya dengan penuh semangat di bawah terik matahari. Antusiasme Jatuh Bangun menarik perhatian banyak pelanggan baru, mengubah rasa ingin tahu menjadi peluang penjualan yang nyata. Terjadi lonjakan penjualan yang luar biasa, membuktikan kekuatan inovasi dan kualitas Jatuh Bangun. Di kantor Jatuh Bangun yang ramai, sepucuk surat dari seorang anak yatim piatu yang penuh syukur tiba, membawa kehangatan di tengah kesibukan. Surat itu sebuah bukti nyata dari harapan yang diberikan, menyentuh hati setiap orang di Jatuh Bangun, menguatkan tekad mereka untuk terus berjuang. Dalam keheningan sejenak, keharuan menyelimuti kantor, mengingatkan semua orang tentang dampak besar dari setiap tindakan kecil yang mereka lakukan. Jatuh Bangun bestows scholarships upon orphan children, fostering dreams of a brighter future amidst adversity. A children's joyful faces, their eyes gleaming with hope and gratitude as they receive the scholarships. Jatuh Bangun smiles warmly, his heart filled with satisfaction as he witnesses the children's happiness and potential. Rumah Sakit is a refuge of hope, where Jatuh Bangun dedicates himself to relieving the heavy burdens of those who cannot afford medical care. In the heart of the hospital, Jatuh Bangun's unwavering commitment shines as he tirelessly supports patients. Jatuh Bangun, a beacon of hope, extends a hand to the unemployed, aiming to carve pathways to employment amid the shadows of Kampung Kumuh. With determined resolve, he seeks to uplift spirits and transform lives, offering guidance and support where hope seems lost. Jatuh Bangun receives an award from a social organization, marking a glorious moment of recognition for their community service. Smiles radiate as the award is presented, reflecting the deep impact of Jatuh Bangun's efforts on the community. The award gleams, symbolizing the tangible change and hope that Jatuh Bangun has brought to countless lives. Di bawah langit malam yang bertaburan bintang, Jatuh Bangun dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman. Hatinya dipenuhi kebahagiaan dan rasa syukur. Tawa dan senyum memenuhi udara saat Jatuh Bangun berbagi momen kebahagiaan dengan orang-orang terkasih, menciptakan kenangan abadi di bawah cahaya bulan. Dalam momen refleksi yang tenang, Jatuh Bangun merenungkan perjalanan hidupnya. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih atas setiap berkah dan tantangan yang telah membentuk dirinya. In the quiet of the night, Jatuh Bangun seeks solace and growth in the pages of a book before sleep claims him. The rustling pages echo Jatuh Bangun's relentless pursuit of knowledge, a nightly ritual of self-improvement. Bathed in the soft glow of lamplight, Jatuh Bangun transforms his humble space into a sanctuary of learning. Di tengah keagungan gunung, Jatuh Bangun berjuang mendaki,
mencari setitik inspirasi di antara hijaunya alam. Setiap langkah yang diambil adalah sebuah perenungan. Setiap hembusan angin membawa bisikan kehidupan, dan setiap pemandangan yang terbentang adalah sebuah lukisan tak ternilai. Di puncak, keindahan alam yang tak terlukiskan menyambut, menyinari jiwa yang mencari kedamaian dan pencerahan. In his office, Jatuh Banggung contemplates expanding his business overseas, seeking to introduce his village's products to the world. He envisions a future where local craftsmanship reaches international acclaim, bridging cultures through commerce and innovation. With resolve, Jatuh Banggung prepares to navigate the complexities of international trade, determined to elevate his community's economic prosperity. At the airport, Jatuh Banggung embarks on a journey abroad, filled with hopes of expanding his business. With a mix of determination and emotion, Jatuh Banggung bids farewell to his family and friends. Amidst heartfelt goodbyes and lingering glances, Jatuh Banggung prepares to step towards a new chapter in his life. Jatuh Banggung expands its horizons, inaugurating a branch office overseas. Welcoming local talent, Jatuh Banggung assembles a diverse team ready to embrace new challenges. Introducing the flavors of home, Jatuh Banggung showcases products that bridge cultures and tastes. Jatuh Banggung embarks on a mission to share the soul of his village with the world at an international promotional event. With pride, Jatuh Banggung presents the unique culture and artistry of his village, captivating the international community. Amidst the vibrant displays, the warmth of village traditions bridges cultural divides, fostering connections and understanding. Kantor Jatuh Banggung berkilauan dalam sorotan siang, merayakan pengakuan pemerintah atas ekspansi bisnisnya yang gemilang ke mancanegara. Di tengah gemuruh tepuk tangan, para pemimpin Jatuh Banggung menerima penghargaan pemerintah, simbol puncak inovasi dan ketekunan mereka. Senyum kemenangan terpancar di wajah setiap orang, mencerminkan kerja keras dan dedikasi tak tergoyahkan yang telah mendorong Jatuh Banggung menuju kesuksesan global. Jatuh Banggung returns to his village, where a grand and lively welcome awaits. Overwhelmed with emotion, Jatuh Banggung experiences a surge of pride and profound emotion. The vibrant colors of the village blend with the warmth of the community's embrace, creating a scene of pure elation and unity. In the warm glow of Rumah Jatuh Banggung, a celebratory dinner unfolds, brimming with shared joy and heartfelt gratitude. As laughter dances in the air, the room is filled with the quiet pride of a mother, witnessing her son's achievements. Amidst the clinking of glasses and the aroma of home-cooked food, a son basks in the glow of his success, cherishing the moment with his mother. Amidst the verdant expanse of the Tamlan, Jatuh Banggung shares joyous moments with the village children, their laughter echoing through the tranquil air. With each gift bestowed, their eyes widen in amazement, reflecting the pure delight of youthful dreams. His encouraging words, delivered with genuine warmth, ignite a spark of ambition in their hearts, fueling their aspirations. Jatuh Banggung memimpin perusahaannya dengan sukses, sebuah tonggak pencapaian yang menandai dedikasinya. Dia terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi yang tak kenal lelah. Jatuh Banggung membantu masyarakat mengukir namanya dalam sejarah. Jatuh Banggung stands tall amidst his village, his gaze lifted towards the heavens,
filled with gratitude. In a moment of solemn vow, Jatu Bangun pledges, "I promise to keep fighting and helping the community." The air vibrates with the promise of unwavering dedication.